Since nankin sangmano kungkang sang, ta tiringi chashi di nangla. Ini nganzo Activepresenter gyuche, nyintung recoding chikyo di la. Ini Activepresenter editor ki nanglo editing che yin. So Activepresenter gaji editor nangla condition ya zugula na. So video recording di stop chewa da, ni kurong rangshingi editor nangla tiligire. Ya shimbaji tabshi kandiyo la na, ni project suesha yu na, ni project di this kachidu gala ya editor nangla this kiligire. Ini editor gaji homepage nangla setting tangshu di webcam di ni damsha yuri. Damsha kyu di blue line highlight ngombo chisha dwa dire. Ini webcam di susu size chimbu chungchu suya dang. Ini sacha kawala dusma shani itigure. Di wadi editor gaji tools da timeline di zure. Di drag ya machini chimbu chungchu dus suya yure. Ini di webcam video file che. Ini wadi audio gaji file che. Ini wadi screen recording gaji video file tenzure. Tenzo kaka tunshe yore. Ini editing chido wana tenzo khandi gana editing chig kuyo me da tenzo hagwaya di peke chimbore. Ta kisi video da audio ini webcam sumja gana editing chigo ina. Ini window ina control da. Ini macbook ina command key name che. Ini click chigi china. Ini dus kundu sumja dus dam re. Di play button re. Ini nganzo video di khandi chacha dus da yapendo yore. Ini yange goni chi nemna di pause chadu re. Ini paju show di stop button re. And di record narration gaji button di re. Kisi di nemga china ini editor na la nganzo voice di record che re. Nganzo voice di ga nemgi ra. Ini voice kecha kharish china ini video di nyambu la record chadu re. Di stop chisa. Stop nimdu gala. Ini paju wala sida timeline gala. Record 001 la file chidwa. Di nganda nganzo recording chiyo gaji file di re. Ta di recorded narration voice di goya mido delete chisha yi. Desu di timeline le re. Ini wadi slider di yama kina in timeline thambo da. Ini wawa kubji pado ya dus chidwa re. Di zoom fit le re. Di zoom fit di nemna. Ini timeline di takta chima shong tu re. Fit chadu re. Ini di zoom out le re. Kisi zoom out la na timeline di chungu ma suyo re. Ini di zoom in re. Kisi zoom in nemna an timeline di ringbu chadu re. Nganzo video editing chidu ngana precision ya go yon chidu zoom in chini editing china ya go re. Ta di video di na la goma zoom in la ni tongba mangbu shidwa. Ta di tongba di kar che chidu nganzo video di trim chi go re. Trim la na video go down wa show di dustube re. Ta di chidu nganzo split audio video ganzo nemro chi. Dus nemna ta video ni dus kawa che sa. Kawa chidu wanda tangbo di korong delete che re. Di dam che any keyboard ni delete nemna dus delete chadu re. Emna mouse right click chini any delete option dina delete che re. Delete chagala ani nzo ya dis drag china. Ani nzo kwa ni split chini ni hondi ni dus ya video di go chu li re. Laso ta di video di nanglo la nindu khari tu ni editing khari chigo do taya chido ni video di yang go ni shubo do chik dus ma tayi. Ani di nangla tada sum gyuru sum di ni china gurwa ta di la truk chigidwa ta di sibu dwa ta di sibe chido ni nganzo editing tool khari do dus ma tayi. Ta di nangla sum gyuru sum truk di ma sub che ni khabdu gorong sum gyuru sum gu di ma tuyi. Ta di tuyi la thangbo ngi la cursor di gochu sa da ani shudu sa la shagwe di peke chimbo re. Ni jangu di khatuyi na gochu sa di tungi re. Ni paju sivu di khatuyi na ani ma shudu sa di tungo re. Di soso ya pochik di goya di peke chimbo re. Shimpa tidu cut, shudu copy, sibdu delete che duka la ni kangi ti re. Ta thangbo di nganzo che yi, cut che yi. Ni wadi kangla tra che cut range slash da wadi dus tambo chi. Ta di saja chik ni ma che che ni saja shimpa di la dus chare re. Dus mouse ki right click nim che ni dini paste kang nimro chi dus ma char do re. Ni dus ya editor la ya sina ni
숨겨 숨 초딩마 와라 저체 니 강대야 제사래 두시니 갑도 그런 숨겨 숨 고들리는 거래 안다 아주 티니 저교 cut page 유디 묘스웨이 디 묘스웨라 아주 안두 체레 디디 안두 체가지 리스트에 니 소소 하고이나 니 온디 스텝 디 담르치 디 메나 소소 스텝 찍찍 마 겹시 들어치 안두 찍찍 지르치 단다 안조 안두 겹시 찍 들어도 간다 니 cut the page 유디 묘차서 더 디제 가서 마슈니 저레이 copy paste 디디 치다 디 cut paste 테니 저단 치버지겐레 케바 카리 유르라나 슈사 디다 저서디 니 비디오 클립 디 치버지겐 디레 다지 테니 지도디 니 비디오 클립 디마 테사 디니 마 셉 두고도와 인슈니 저도디 두스 마 셉기 마레 사장이 제라 두스 마 디레 두스 시다 안다지 마슈니 저요 copy paste 야 자야 안두 체이 디지털 타마디 먼저 마 CBA CBA 딜라 delete range 레지도 다 원지 님나 니 나 저디 사저 담주디 스마 씹두레 다디디 숨교 숨 투디 마 씹체 갑도 그런 숨교 숨 고두스 레모레 다디 니 교니 시기 비디오 클립 디티스 칼리칼리 두가 조고스웨이 다디 조고스웨라 통모딜라 니 클립 기 비디오 클립 기 고디다 쇼디두스 야고치니 담로나 아니 어디 두스 담사와다 그 마우치 미국대 교치도와 원디 change playback speed라니 뭐래 당일라 두스 마님물라 아니 비디오 교고스엠베 오디오 교고스엠베 웹캠 같이 파일 교고스엠베 원디 컨디션이 야고치니 두스 담고래 근데 마지수나 아니 웹캠 찍고 교고 차이다 케디 찍고 교고 차이로다 나 스크린 레코딩 비디오 찍고 교고 차이도 스카니 티레 니 소소 고고로 파베두스 야고치니 담로나 니 두스 담사와다 니 바게 미모 교디어스도 니 원디 두스 nemrona the dialog box na playback speed di anda nige redo kadu na gyale manga yuna video di kyopo fast chaida gyale nyuwa na video di slow khali khali dus ture ni anda ganzo video di kyopo goido playback speed di nige switch ni wa okay nemrona dus ma play nem grani asida video di dis kyopo ture Dijela blur kaji button tinga nimrona ani blur kaji feature di free mare tinda sonsa ani Activepresenter kaji logo chenda di ani lagba ye chola dus video di mountain du kana thunli re sida condition ye thunli re the blur kaji the lega cho di ani majo video recording chi jo screen dingala saja khawala shana wondi sebu mya yabu matung wa de switch re 다 blur di image goyo na ni pajo wala yes to use to on this name na ani okay name na and the wala de video 001 gonna blur di let's say ni so di saja wala dus dingna di chore chumbu chungchung rindo di video kangzang na sene dus swe re ni page tupshi di do di khawa shana da di sebo ma do dus de swe re ni tupshi di ge chumbu chungchung rimbo nana kogo khande susu yore susu ani dus labo ye chula blur if e wala blurness ti mouse na sebu myawa chaya maru de da blurness ti thanga di nyung do na ni nanti ser de dige yore ta dus video file da audio file name na ani tools na la setting khari khari yore di kolon dus thun li re the audio file la dus name che ani audio la setting khar ta hai ta the volume audio ga ji volume chimbo chun swe che yang volume gwe mena dus mute ka nem na ani ke de bet kro me wa cha do re dj la audio file na setting shamba audio fade in yure audio fade in the free mare and de la watermark ya dus link uthi chini video na the audio fade out the ge chu ga re the free marsha and the position dus thale watermark link ure audio fade in the fade out the ke go chuk du dang ke ta ma jo du du an ke chung chung su re di to dijela audio noise cancellation re di ki khachil na so ke nya bala ke sanga se mang bol le de na
didi mewa sugure didi free mare didi pijuchina ya dus watermark dus thala liyengure tadi chila video la nganzo caption chiluwe hi caption and degree title and degree khari degree dus nimche ani home no do ni kwaji iksu jiu ge re ani iksu chechun so re ani iksu gi chunda yene jiu ge re nganzo Microsoft Word no la khari operation che yu di sama de la che do de sang che re ani wala dus close caption and file le re ani close caption file di khawani go chue yi tuje ringdong sha yi dus sama ya dige re ni dus insert na do che ni nganzo shape ge le re ni shape di na la higi ge ti cho re ni title da caption na nganzo khari operation che wa ni chasang chik ni shape di na ma dus che re chalo da higi da ge wa da ni sa ja pha chu dige da ringdong dige da chasang chik dus dige re ता खासिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चिदो कर्सर इफेक्ट दी ऑन चिन चिरा ता दिंदि चिना वीडियो दी दम चे एंड कर्सर इफेक्ट लाने मरो छि नि आदा कर्सर दी ठुपसी रे दवा दिंदि दु वाला ngंजो दी सर्कल ला दुस सेटिंग खंजु मंजु दिगे रे नि खोरंग गी छंदा गी जिउ गे रे अनि कर्सर गी छिजुं गे खंजु मंजु से रे दी कर्सर दी जो यगी लब्दो वाला यामा मोडि छि अनि पिंतु छिबो रेस ता दिजे ला ngंजो spotlight swe yi spotlight di insert na do spotlight di damru chi dam sa wa dan timeline ni spotlight di khawani twe yi me on the tigro chi this stick sa wa da ani bagi video di kan la click che ani ma drag chiro chi ni spotlight di sacha so mixi gi sacha khwa twe ngwe me focus khawala che me on the se re ta di ana gonga sob da yu di spotlight cha cha re ni pai wala timeline na spotlight 18 file chasa re ni wonde dus ringtong khwa shago ye me da ni chechung khaji se me dus so gi ti du re ta zoom in pin chai tangla timeline nang la sa ja di abu tik che ani insert nan ro ni zoom in pin ga la dus ne bu chi ni dus thupsi chi thwen lig re ni thupsi di zoom sa ja di chimbu khwa la se me wonde la ya go ni sha ni so chechung khaji go ye wonde ti bu chi ni wonde dik sa wa da 인지는 비디오디 사자 원디 찍부지 마시 쳔버게 띵기 말해 또 내니에 되라가 저기 사자 찍부지 쳔부스유라 또 어디만 앉아 충충 수위치도 뭐 거하니 충충 수위 맞다 아니 강나도 제 zoom and pen 디담 아니 warla position and zoom scale 강도니 아니 zoom scale 디 두스마 gallery 로치 아니 어디 지도한 다시 먼저 스크린 쳔부스유디 말한자 두스 normal 차도래 아니 먼저 비디오 디 the play chini tana dus ya go chure ta this ma timeline na sigda zoom pen thangbu khedu wala ani nganjo saja damjo di chikbu chimbu chani on di chikbu chtingu do ta dus ma timeline la zoom pen niwa di khedu wala nganjo 100% shayra normal screen chay chido ta on di dus ma khewa da ni ya ma ranja chung screen di ma dus chungro normal chalu re ता ngaranzo gi recording de la thama de la ya nganzo video clip ko hem ge do ta on the team chi chu re en team chi gi thapsi sawaj khai le na video de ge ma thama de do en dus ya tension na ni ko ro dus tup du re ka cha du re ta active presenter ka chi editor na she feature khar du la na insert na do che nganzo par gi lu chu du ni image kan nem chai jela ni nganzo folder ko ala par she na on dam che dus open name na and this part the actually re ani part the call is to lana so ga ji cursor the call na timeline na call shay na no the part the actually re ni only nang shin gi parlu na shin chi ni so video gi lu cho do ni video di ji mi ji active presenter ga ji screen recording di ko re video shin ba ni ti do this ni icon gi lu cho do ni insert 같이 세팅 마음 채든죠. 기시 파워포인트 야고진 킹교에나 고마츠와 기간도 정말 리로 그러샤. 다 에디팅 도디직 dus dikson ta dijila ngazo video di export che da any project di save che chai ta video export che la tamungi la pagi export tab galan dus nem gore
아니 언제라 비디오란 튕기도 니 비디오 디가는 거지 또 비디오까지 아웃풋 세팅 되래 아니 또 디 디폴트 디닥터 디더라 이나야 소소 width height frame rate 소소 고추기나 진진이 되래 니 아웃풋 파일 디 소소 콜라 되면 언제까지 에디스 되래 니 소소 browse 가 nemna in this location so specify chini any video di on this save chagre ni anda dingan so video che ni untitled ming tola ni save chan do re this wala okay ni mo chi any export to video lan dialog box chi thungre any on the yes ni mo chi ni on the video di so folder call la shaya im beta chi ni address take dila ni video di this save cha do re any project save the project open chedi laba yung gi chola thoga de active presenter de andus nemna any word la save as the any kind of open project to any one user dus nem gi china project save the any this project save chi this open ya chi do re sensi nang in changma da yin thong de pen to re wa yu ni thokpa dan chi wa yu na ma comment share na ni link ge chi samang tu jina